Semuanya, selamat malam. Assalamualaikum semua keluarga besar Atika Wulandari. Nah, malam ini kita akan live bersama salah satu yang paling ditunggu-tunggu tentunya. Dan kita akan menghabiskan 1 jam bersama si cantik yang satu ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin IG live kita setiap hari Selasa jam 8 malam. Ini aku lagi cek ombak, gimana sinyal di Malaysia kali ini. Apakah teman-teman bisa mendengar suaraku? Wah, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Kak Bubah, ada Ajeng, ada Jihan Family, ada Rizal. Nah, aku lagi cek ombak. Teman-teman, kira-kira dengar suaraku kah? Apakah putus-putus? Karena di sini sinyalnya lagi lagi agak kacau balau. Mana ini? Oke, aku punya banyak banget pertanyaan dikirimin sama para pageant lovers, netizen untuk Jihan. Nah, nanti aku akan tanyain semuanya sama Jihan Amira, Putri Indonesia pariwisata yang akan mewakili Indonesia ke Miss Supra Nasional. Amin. Semoga gue gak salah nyebutin supranatural. Aku tuh bener-bener ya, dari dulu sampai sekarang, kalau nyebutin supra, suka kebalik-balik. Bukannya gimana-gimana, bener-bener aku suka kebalik-balik, beneran gitu. Tapi malam ini aku udah melatih diriku untuk nanti biar berbicara gak salah. Miss Supra Nasional 2020. Oke, kita sekarang menunggu kehadiran Jihan. Pastinya kami juga dari Atika Wulandari mau ngucapin terima kasih kepada Yayasan of Putri Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa berbincang singkat dengan salah satu putri favorit se-Indonesia, yaitu Jihan Almira. Dan nggak sabar untuk nungguin Jihannya mana ya. Semoga kita bisa menggelitik seluruh, bukan menggelitik, mengulik, sorry ya ibu hamil, nggak konsen, seluruh pertanyaan yang sudah hadir di Atika Wulandari Beauty Camp. Oke, dan aku juga berdoa semoga teman-teman yang di Indonesia dalam keadaan yang sehat, dijaga sama Allah, terjauh dari corona. Kalau ngeliatin dari Malaysia, TV-TV Indonesia serem banget keadaannya. Tapi aku berharap teman-teman kita dimanapun berada, terutama yang di Indonesia, semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Oke, kita menunggu kedatangan Jihan. Oke, sepertinya udah muncul official Putri Indonesia request add. Oops. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyalnya bagus ya guys. Oke, Putri Indonesia Pariwisata. Yes, gue benar. Jihan Amira. Hai. How are you? Good. Alhamdulillah. Akhirnya ya, ini kesampaian kita live session bareng. Hanya setelah 7 bulan purnama lo nungguin lo jadwalnya. Iya, maaf Uni, kemarin sempat yang awal kan sakit ya. Terus I missed di live session bareng-bareng. But yes, now I'm here, hopefully bisa kebayar semua. Apa namanya? All the missing sessions we had. Exactly. But thank you again, Jihan, to join Atika Wulandari tonight. And then you look For sure, my pleasure. Beautiful. Thank you. Aduh, Thank you. So dear. Bisa secantik kakak Jihan, amin. Congratulations, by the way. I'm so happy to hear it. Thank you, Jihan. Hi, You're Jihan. welcome.
aku mau tanya pertama ini, aku ngeliatin ya di kalau dari Malaysia gitu keadaan tepatnya di Jakarta. Like, can you tell me how is it? Like, kalau ngeliat di TV, it's a little bit menakutkan gitu. Tapi sebenarnya yang Jihan hidup Yes. di Jakarta, gimana sih keadaan sebenarnya di Indonesia saat ini dan tepatnya di Jakarta? Yes, dan tepatnya di daerah wilayah tinggalnya Jihan ini Uni. Karena Mhm. memang di daerah HI it was really bad, haltenya aja sampai dibakar kan. And Ya, to be honest, I've been staying home the whole time, trying to follow the protocol. Selain itu juga ya, memang a lot of people said it's safer for you to stay home, terutama ya. lagi ada demo semua ini ya, all the campaigns and everything. Jadi Mm. memang I'd rather stay home, tapi memang I cannot say anything firm about Ya, what's going on karena menurut Jihan sendiri Uni masih agak ngambang. Aku juga belum tahu apa sih what's actually going on selain memang ada undang-undang baru and all those stuff. Tapi Jihan ya, sendiri masih ngulik sih, because I really wanna know from in deep, karena ya, daripada salah salah information atau salah apa perspektif atau idea yang Jihan absorb sendiri ternyata salah. I'd rather stay still dulu sebelum just being judgmental about the government and everything. So ya. yes, basically it's still very scary karena memang tadi katanya daerah Tangerang pun juga demonya katanya parah banget. So it's a little bit Oke. horrible for the streetwise gitu, memang agak um, kisruh sih, agak rusuh juga. So I hope It's really sad during Corona juga gitu loh, during this COVID-19, like ya which is everything like keep distance together gitu loh, dan tiba-tiba like bener everyone itu. tempat ribuan orang without a mask, it's really sad. Yes, Ya nggak sih? bener Uni. Itu yang awalnya Jihan pikir juga, ini zaman corona masih aja orang nggak kepikiran dengan, maybe I know the emotions they're facing ya, cuman Ya. I think health is, well, ya agak itu ya tumpang tindih sih Uni. I mean, Hmm. with the undang-undang yang sekarang berlaku atau yang lagi di proses ini, memang it might affect the health juga. Cuman yang kita hadapin sekarang di depan dan beberapa bulan ke belakang juga it's nggak kalah penting gitu nih. Ya, Corona being apa near each other, bahkan awalnya aku pikir yang paling bahaya atau yang paling intriguing gitu ya, threatening virus or threatening health in a health wise itu tuh corona sebenarnya, dan orang masih berani aja buat ya, they're standing for their rights sih, I cannot blame, but yeah, I just hope all the ya, health for everyone yang lagi apa namanya is involved gitu sih Uni. exactly ya. Jihan, gambarnya Jihan di aku putus-putus dan suaranya juga. Kalau suara aku putus-putus nggak? Aman Uni, Aman tadi ya? sempat berhenti sebentar, cuman now it's apa connected and it's in a high apa connection. Sebentar, let me check. Aman sih Uni. Aman ya. Nah, Jihan, aku tuh belum sempat kan ketemu Jihan secara personal juga dan belum sempat ngucapin selamat sekali lagi atas pencapaian Jihan gitu. Sebenarnya aku punya banyak pertanyaan yang mungkin teman-teman juga ingin nanya gitu. Seorang Jihan Almira mengikuti kontes kecantikan, like for what? Like what is your goal? I mean, Jian sudah di tahap yang karirnya sudah sangat bagus di dunia film, di dunia iklan. Kita udah sering banget melihat wajahnya Jihan di mana-mana. Like, why you join beauty pageant? Okay. Well, there's a lot of things to be honest, Uni. Mungkin kalau alasan orang, landasan, the reason why people usually join pageantry is also to boost, selain boosting confidence, menambah Ya, pengalaman, terus apa namanya, meraih cita-cita atau menggapai cita-cita ketika masih masih muda kecil. atau masih kecil gitu ya. Or maybe ngebanggain keluarga, atau mungkin, well, in my case, it's a little bit to the ingin apa ya, contribute untuk negara sih, especially kan kita nanti bakal diarahkan ke internasional. So I was thinking that I have to have a way to make my country proud. Itu salah Ya, satunya. Kedua juga oh, bisa dibilang for my parents. And then ketiga juga ya, yeah, somehow I mean like anak perempuan punya cita-cita like wearing all these crown, you watch Disney, you watch princesses and everything, of course it has a correlation to it. Tapi setelah Jihan masuk ke proses untuk mengikuti ajang Putri Indonesia, pemilihan Putri Indonesia, and then kepikiran untuk akhirnya to take the risk and join, yeah, this is a big it's not just that. yeah because Sebenarnya kayak
Mhm. Itu risk kan Jihan, karena menurut aku dulu waktu aku ikut Putri Indonesia juga di umur yang udah sangat matang dan punya pekerjaan yang sangat sudah stabil gitu. And then I said to myself, oh my God, if I cannot make it to top 3, it will be really bad for Yes, myself yes, and yeah. tapi aku juga pengen nanya ke Jihan karena Jihan aku ngelihat juga di posisi yang sama gitu loh. How does it feel gitu? Itu kan responsibility-nya lebih lagi kalau seandainya you cannot make it to top 3 and then sedikit agak memalukan gitu. But you make it Yes, anyway. Tapi bagaimana thank you. Jihan ngadepinnya? Like how you prepare yourself? Okay, well, preparing it melanjutkan yang tadi Jihan ceritain ya Uni. Yeah. It has something to do with all those reasons put aside. There is something about life experience that I wanted to take. Karena setelah Jihan alamin sendiri, oh ternyata bener itu apa namanya those reasons, those purposes is less important than the things you finally go through once you get inside. Yeah. Asam garamnya, suka dukanya, suka citanya, semua tuh kita ngerasain. Yeah. Even though kita lagi ada di tengah-tengah pandemi corona seperti ini ya Uni, but still you still go through the things, the obligations, and then all the procedures, the regulation, you still go through it, and you still have the responsibilities for your job. And well, kalau untuk profesinya Jihan sendiri in the acting industry, untungnya nggak terlalu terganggu because adanya pandemi, because you know sometimes untungnya, so I was like, I think I was listening to my conscience and my guts, and I think it was a right choice I did. Yes, karena ternyata nggak ada salahnya juga setelah Jihan masuk adanya corona. I'm not saying that thank you for corona, tapi ternyata there's something apa namanya kayak my feelings were right to finally join in this year. Dan kemarin itu juga kayak it was all planned really right. Kontrak semua kebetulan juga pas banget abisnya. Terus memang ada tawaran dan lanjutan, cuman itu masih bisa diobrolin lah Uni, karena kita juga belum tahu kapan. Terus adanya corona jadi mundur. So I think everything is just going the way it's supposed to be. Wow, makanya aku ngeliat kan pertanyaan juga di aku dan Kak Atika. Wow, Jihan ikut dengan tanggung jawab yang dengan nama yang sudah ada, dengan followers yang udah luar biasa banyak gitu. And then what is different gitu now your life and before, dengan dulu dan sekarang dengan mahkota gitu, karena kan Jihan juga udah biasa dengan kesibukan kita syuting, kita photoshoot kan, and which is quite similar with what you do now gitu. Tapi ada yang beda nggak sih setelah dengan mahkota gitu? Sedikit banyak ada yang berbeda sih Uni. Kalau Jihan lihat in the media wise, ketika Jihan profession as an actress or as an actor, I have the same responsibility as a public figure or a role model, di mana kita tetap harus jaga image, kita harus tetap hormat sama audience yang kita ada, apapun itu ya, like in whatever segment of market, ataupun juga the way we carry ourselves is reflected through the media and all those. Tapi kalau kita sebagai artist, seniman gitu ya, kita lebih bebas untuk melontarkan pendapat atau mungkin kita mau express sesuatu, like you can just do whatever you want as long as kita nggak menyinggung pihak manapun as much as possible. But that's again it's a choice, you see. Kayak kadang kalau kita emang mau menyinggung atau mau nyentil gitu ya, itu terserah sih. If you have something to voice out because you're in one party, that's a different story. Tapi kalau sekarang as a Putri Indonesia Pariwisata, it's the same, but somehow we have the obligation to be perfect. We have the obligation to be perfect. Itu sih Muni. Dan kita memang yang namanya juga putri, jadi kita harus membawa diri kita yang graceful, anggun. Terus we carry the name of Indonesia on our shoulders. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akhirnya bikin negara tuh kayak disappointed or felt like they lost interest in you. Gitu sih ini. Tapi Jihan ngerasa beda nggak sih dengan
para netizen atau pageant lover, how you deal with that? Because kalau sekarang kan mereka lebih frontal, and which is waktu Jihan sebagai aktor atau aktris, mungkin mereka nggak selebih dahsyat gini kalau komentar tentang sesuatu gitu. Like, how is it? Do you feel like difference gitu dengan fans? With fans, there is a little difference where ketika Jihan jadi actress or actor, di situ lebih banyak orang itu they appreciate your work atau kayak karya kita sebagai like if we have a project, basically ya komennya sekitar itu aja lah, atau mungkin they would will not compliment tapi lebih banyak menjurus ke karya kita gitu ya Uni. Tapi kalau misalnya sekarang ngomongin in the pageantry side, lebih ke personal and individual. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada aja yang dicari. Gak hanya mereka, bibir. I'm not saying it's a bad thing. It's really good karena memang somehow Jihan juga belajar banyak Uni, kayak ternyata ada sesuatu dari Jihan yang sebelumnya I'm not sure about, or I didn't really recognize. Akhirnya terbuka lah matanya Jihan di sini nih, kayak oh ya bener juga sih, as a women especially harusnya kayak gini ya. Oh harus sedikit jaga kalau bicara, walaupun I'm not saying anything insulting, tapi kan kamu perempuan jadi ngomongnya harus gini-gini dikit. Oh ya, okay, when you sit down like this. I mean like I know it, cuman sometimes I'm just a little bit laid back and carefree aja gitu sih. Tapi di sini like aku lebih diatur. Tapi okay, I mean like I'm thankful gitu, I'm grateful for that. Tapi that's one thing I like about you Jihan gitu, walaupun aku nggak pernah ketemu Jihan personal gitu, tapi the way you talk, the way you act gitu tuh really real gitu. You don't even like you are as a pariwisata, putri Indonesia pariwisata, but you don't try to be like apa ya kalau ngomongnya melembut-lembutkan diri gitu loh. You just be Jihan. Because I think you don't need to be like tiba-tiba berubah gitu loh dengan karakter aslinya kita kan gitu loh. That's why I really like about you. I know Atika also told me the same thing, like Jihan bener-bener like very easy going when you do. Karena aku nonton interview Jihan juga kan beberapa gitu, and then you relax banget. You don't try to be somebody else, you don't try to be act like anggun-anggun gitu, which is is good thing. I mean harusnya mahkota tidak merubah kita kan, tapi membuat kita menjadi lebih baik aja gitu. But don't change yourself because of the crown gitu. But do you think I do agree. Tapi I do agree 100% with you. Tapi Jihan sendiri merasa nggak mahkota itu membuat Jihan berubah, or you just like this? To be honest, enggak Uni. I don't feel like there is a need for me to change karena ditambah mungkin I'm placed in the Miss Supranational, di mana salah satu slogannya mereka atau one of their keywords is natural. Dan natural pun like you. Although that's why I was like, okay, I think I found the relation about it. Tapi I'm glad that I don't have to try to, nggak harus ngegodok lagi Uni, kayak oke, apa yang harus dicari yang akhirnya ngeliat satu panutan yang you have to be like that. Ternyata enggak, karena aku pun ketemu sama ngobrol sama beberapa former winners juga. They're very natural, ngobrol juga bener-bener lewat DM tuh yang pakai voice notes segala macam, ngomong juga santai banget. So I feel nggak ada need-nya kok untuk kalau bicara itu formal atau harus dengan kata-kata yang high definition. Bahkan kayak ada beberapa yang bilang juga, sometimes if you talk with high definition, not everybody can understand you. Can understand you. Makes sense. Thank you. Like makes sense. And yes, yeah. Dan aku juga kalau mikirnya sih Uni, before I was already in the eye of the public, where most people already know me as me. Dan Jihan juga nggak mau merubah image itu yang, oh Jihan sekarang ikut Putri jadi berubah. Kan jadi kelihatan like there's something you trying to put out in your image. Dan nanti aku Jihan pun juga nggak mau feel prisoned or captivated in this kind of image that that's not me gitu. Especially nanti setelah menjabat juga kan Jihan ya hopefully keinginannya Jihan sih masih ada di depan profession yang actor and then or actresses, being the actress or just being in the eye of the public. So I would prefer to be myself for the rest of my life. And I'm just being rational, so I don't think there's something wrong with that. Yeah. To say
That's why I like you, Jihan, really. Walaupun dari foto, Thank you. dari cara Jihan ngomong, I really keep telling myself this girl really being true to herself gitu loh. Nggak ada ngelihat sosok yang berubah dari Jihan, and then this good thing, good for that. Thank you. And then Jihan, kalau kita ngomong-ngomong sebentar nih ya, sekilas tentang masa kecil Jihan, yang mungkin orang yang nggak tahu Jihan itu dulu lahir di mana, dan masa kecilnya gimana sih, dan orang tua Jihan mendidik Jihan seperti apa. Karena aku percaya ya Jihan, anak-anak yang sukses, yang berprestasi, tidak hanya karena takdir, tapi karena punya orang tua yang hebat. Nah, kira-kira Jihan bisa sekilas cerita tentang itu nggak? Yes, thank you. When I was younger, I grew up di Semarang, Uni. Semarang, di Jawa Tengah. Benar dari Jawa Tengah ya? Yeah. Dari Jawa Tengah, born and raised, and apa namanya, ya rencananya sih sebenarnya kayak ayah bapak juga pengennya Jihan di Semarang aja gitu kan. But then I told him that I cannot develop or I cannot thrive if I just stay in one place. Especially di Semarang kan juga marketnya untuk apa namanya industri perfilman juga masih kurang gitu kan. Yeah, so he was like, ya udah follow your dreams, and I'm so grateful karena bapak itu tipe orang yang he's very he has apa namanya, he's very looking forward to education, dan maunya pokoknya belajar aja dulu, selesaiin kuliah dulu segala macam. Dan kalau ibu itu tipe orang yang lebih laid back ya, as long as I see that your path is right, kamu pengennya apa, just make up your mind, jangan bingung, jangan kamu banyak kemauan yang akhirnya you don't know where to go, ke distract semua, akhirnya nggak ada yang jadi gitu kan. Jadi pelan-pelan ibu mulai apa namanya ngalur, walaupun namanya anak kecil juga pasti keinginannya banyak ya Uni, yang aku mau jadi militer, aku mau jadi lifeguard, aku mau jadi ini, mau jadi semua. Iya. Terus kayak dulu pernah nyeletuk Jihan bilang sama bapak, that I think I won't be a person who can do everything. Bapak cuma ketawa haha gitu. What was that? I was like, don't do that. You're supposed to motivate me. Like that, my laugh and my sigh is a motivation for you. Like, okay, jadi my parents is the type yang merangkul, as apa, walaupun Jihan anak tunggal ya, tapi they want me to do. Yes, anak tunggal. Jadi karena mereka tahu anak tunggal itu biasanya spoiled. Well, it's just a standard. It's just a standard atau stereotype orang-orang sih sebetulnya. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Tapi karena maybe they know that I know that that's the stereotype, so they don't want me to absorb that thing and that thing in my mindset. Akhirnya, terus kalau kamu anak tunggal kenapa? Ya kamu harus bisa caranya ngelakuin ini itu, kamu harus bisa bersih-bersih rumah, kamu harus bisa ngepel ini itu, harus bisa masak, harus bisa itu. Dan my dad is like, he really likes doing the apa namanya the woodcraft. So one day dia diajakin ke factory and everything. So he told me to handle all the apa namanya the alat-alatnya, constructions and everything. He told me to actually put my hands in there, like try to do it with the router and all those. So like awalnya kayak tapi ya udah deh, lama-lama kesini-sini, can you teach me Jihan? Yang karena kesini-sini akhirnya Jihan pengen yang I wanna do what you can do, belajar. Yeah, gitu. Dan like they have the certain trick to make me finally do what they told me. Somehow I don't know how they do it. Maybe it's just parents. It's a parent thing. Tapi I'm so glad that they made me be who I am today with the way they tried to raise me. Wow. So how your parents like let you move to Jakarta dengan semua godaan di Jakarta ya Jihan, which is it's not easy. Just like aku dulu juga pindah ke Jakarta tapi didampingi sama nenekku karena dia takut dengan gaya hidup di Jakarta, anak gadis gitu ya. And then gimana tua Jihan sendiri gitu? Mereka ikut mendampingi kah atau ada family kah di Jakarta atau gimana? Jihan hijrah ke Jakarta tuh sama mama Uni. So when I finished my junior college at school in Semarang, I moved to Jakarta with my mom. Papa bilang, yaudah kamu mau ke Jakarta sama mama ya. Dan mama juga, she always follows me everywhere. Bahkan kadang sampai sekarang pun kalau ada tugas, shooting, all those stuff, she's always with me. Dan biasanya nunggunya di mobil. Jadi orang-orang pun yang mungkin berusaha buat try to, you know,
not mess with me, tapi like she tells or she judges from the window of the car. Yeah. What is this person trying to do with you without knowing my presence around? Jadi mungkin kan kalau nggak ada orang tuanya, padahal sebenarnya ada di mobil gitu. Jadi memantau dari jauh gitu nih. And yeah, she's always around. Dan kadang, oh mama ikut, iya. Mama apa nggak capek, nggak bosen di sini? Yeah, well, I would ask that to my mom, and she would say that that's my job. I'm here to be your guardian, or at least if I cannot teach you one certain way. Maksudnya kayak kan kalau Jihan di in the acting industry, she cannot teach me because she has no basics on it. Jadi ya seenggaknya mama ada di sini buat ngelindungin kamu. Okay, and my dad pun agree juga. Padahal my dad is always the type yang udahlah biar mandiri. Tapi ujung-ujungnya kalau aku bilang sama papa, akhirnya bilang ya udah talk to your mom. Ya sama aja, langsung baliknya ke mama lagi. So okay, it's just meant to be. I will always stick with my mom. That's good. Karena menurut aku kita perlu banget orang tua untuk hidup di Jakarta kan, untuk menjaga kita, ngelindungin gitu, apalagi dengan gaya hidup di Jakarta. And then apa sih pesan orang tua gitu yang Jihan ingat sampai sekarang, and then you think itu perlu Jihan share untuk anak-anak muda di Indonesia gitu? Apa pesan orang tua yang menurut Jihan paling penting banget yang nggak akan dilupain? Pesan mama papa. It's always just one thing, tapi apapun itu ya Uni, maybe bisa di generalize sendiri tergantung ke keluarga masing-masing atau rule masing-masing. It's always never forget the rules you have at home, even you're outside. It's always that. Jadi mungkin kayak sopan santun atau etiquette yang kita diajarkan di rumah. Even if you go to your friend's house, even if you go to work, ketemu siapapun, always have that manner with you everywhere you go. My God, I will tell that to my sons. I love that. Thank you. Yeah. Itu benar juga ya, like karena basic yang diajarkan di rumah itu yang kita bawa sebenarnya ke kehidupan kita sehari-hari dimanapun pekerjaan kita, apapun status kita kan gitu. Betul. Please send my regards to your parents, and then thank you. Mereka orang tua yang hebat bisa membuat anak-anak berprestasi seperti ini. Nah, Jihan, sekarang kita ngomongin bertugas masa pandemi gitu loh. And then how is it gitu? Karena kalau dulu kalau kita compare dengan setahun sebelumnya Jihan, pasti mereka lebih bebas, lebih banyak schedule, keluar kota dan segala macamnya. And then kalau sekarang gimana kegiatan kalian bertugas? Sedikit sulit sebenarnya untuk dijelaskan Uni, karena kita we have lots of limitations di mana kita harus melakukan semuanya virtually seperti sekarang mungkin Uni. Maybe if we didn't have this pandemic, we might go to Malaysia to meet you. I know. Yeah. Dan itu salah satunya. Jadi semua itu terbatas. Kita mau ketemu sama orang akhirnya terhambat. Dan what I'm afraid of, maybe not through the organization, tapi akhirnya pihak yang harusnya kita kerja sama pun jadi lose interest because atau mungkin lupa karena akhirnya they tend to do all the things. Ya, fokusnya pun berubah dan akhirnya orang-orang penting pun atau yang berhubungan dengan pemerintah or all those high profile people, they have to take care of this pandemic instead of the collaborations with us yang kayak gitu juga. Itu salah satunya Uni. Yang kedua, as Putri Indonesia Pariwisata, kadang yang bikin Jihan kesulitan untuk jawab itu, what did you do for the tourism or did you go anywhere? I don't have to answer that, but for sure that you know that we're not supposed to go anywhere. So, yeah, that's one. Kedua, progress apa? Karena kita mau melakukan sesuatu pun, we're also a role model that we have to show that we're home. So it means that you have to be home as well. Dan kalau kita melakukan tugas atau melakukan kegiatan di luar, itu ya somehow I would say that sedikit rebellious from the protocols that is already announced and declared for us to do. Itu salah satu, itu salah keduanya lah. And besides that juga kalau mau dibilang progress, it's not we're not truly in charge by the whole thing. We're just kita hanya istilahnya bisa dibilang kayak we're the moderator. What's told for us we go, but we're not the one to decide what to do juga gitu. So it's a bit difficult, but yeah, we're still trying to do our best with messages we can send through virtual or maybe all the saling mengingatkan walaupun lewat virtual. Jadi semua
yang personally sulit buat Jihan itu, I'm not a virtual person and I'm not really on my phone or on my gadgets at all times. Jadi kayak, aduh ini gimana? Jadi kayak berasa gaptek gitu, Uni. Bukan yang edik banget dengan handphone ya? Justru enggak. Kadang tuh Instagram aja yang megang mama juga. She has a access to my Instagram. Sometimes kalau lagi nggak buka Instagram, Dek, ini dibales, Dek. Oh ya, sebentar, Mam. Balas satu. Dek, ini udah balas lagi, Dek, balas lagi. Oke, Mam. Jadi udah ada yang mantauin bajian gitu nih. Oh, ada yang nggak gila handphone, gadget kayak gitu, wow. Karena aku sendiri susah banget buat stop untuk nggak ngeliatin Instagram lah. It's good thing, Jihan. Thank you, nih. And Jihan, how close you with the others Putri? How's the relationship? Oh, we're very close, actually. Yeah, we're very close. Well, we were living together in the place, in the apartment provided at one point, like selalu intens bener-bener terus-terusan bareng. Tapi karena Jihan ada, like I live here with my mom juga sebelumnya, and we're really nearby, especially waktu PSBB. Mama kan juga Jihan tinggal sendirian kan, and I felt like PSBB pun we're not supposed to go anywhere and we're supposed to isolate ourselves. So I was thinking kayaknya lebih essential kalau dan lebih convenient kalau Jihan ada di rumah with a family of like one blood gitu kan. So that's why I chose to stay home. Kalau ada tugas memang I go back and forth, but it didn't make us feel far apart, and we still keep our contacts. Kalau misalnya ada tugas bareng juga kita pasti kayak cukup rame lah, Uni. Kita mau cerita sini dulu, cerita aku mau curhat, aku mau ini, aku mau itu. So it's like jadi kangen justru Uni, karena kan kita udah lama nggak ketemu, atau kayak satu ada tugas di mana karena memang harus dibagi kan karena adanya si pandemi ini. Jadi Kak Ayu kemana, Kak Ayu bisa kemana, dan Jihan yang di rumah, ataupun ya pokoknya bergilir aja gitu nih. So once we're gathered langsung rame aja gitu, bawaannya nggak mau kerja, maunya ngobrol. Jadi kalian sangat kompak lah ya, trio romansa, right, Jihan? Yes, trio romansa. Nah, Jihan, kalau ngomongin tentang persiapan ke ajang Miss Supra, itu akan dilaksanakan tahun ini kah atau tahun depan? It was announced that we're gonna do it next year. Okay. Tapi belum tahu di Q berapa, Uni. Iya, belum tahu di bulan berapa juga. But hopefully it's going to be before November. But don't you think that's really good thing because of the coronavirus? So you have like long preparation comparing with the last year contestant, kan? So how is it like? How far your preparation? If you can tell to us, because everyone asking me, how's your preparation? Kalau untuk preparation sendiri, Uni, memang lebih banyak waktu untuk kita mengasah diri sendiri. Betul. Individually. Yes. Itu kayak mental kita, like maybe meditating on your own. Yes. Dan mungkin kayak sesuatu yang kita bisa pelajari sendiri. Mungkin kalau orang pada bilang kejian sih wawasan, atau kayak public speaking, atau hal-hal yang bisa diasah sendiri on your own, maybe with a worksheet or something. Itu memang banyak waktu. Tapi kalau misalnya atau catwalk misalnya, itu bisa sendirian kan. Maybe you can have someone far apart from you and telling you what to do. Terus enggak, kurang gitu, masih bisa diarahkan walaupun in one square gitu ya. Cuman kalau preparation yang lain kayak misalnya baju atau photoshoot pun sebenarnya masih agak was-was, Uni, karena you're going to have lots of physical contact with people. Makeup, terus stylist, megang badan juga, walaupun we're always assured that everyone yang connected with us itu clean and negative, tapi tetap pasti perasaan kayak was-was tuh pasti ada gitu kan, Uni. So itu sedikit but we still have to do it whether you don't like it or whether you like it or not. So cuman mungkin nggak bisa setotal kalau lagi nggak ada pandemi gitu kan. Kalau dulu mungkin tugas ditambah photoshoot ditambah mungkin olahraga ditambah kelas yang bareng-bareng kayak gitu-gitu, ada banyak pembekalannya juga. Cuman sekarang lebih banyak limit yang akhirnya what's good is that you can focus on yourself, like literally on yourself, and look for an appreciation on yourself, yang akhirnya kita bisa nemuin
qualities apa lagi yang bisa kita gali dari diri kita, gali gitu sih. ya. Ya. Karena wasting time ya Jihan, karena Jihan banyak banget waktunya gitu. And then banyak yang nanyain, Jihan tuh bakal training ke luar negeri nggak sih? I don't think so, because I feel that people here, the trainers or mentors here tuh juga sama potensialnya kok. Qualities-nya di sini juga nggak kalah jauh. Sorry, Uni. That's good to hear that, Jihan. Thank you. Karena memang betul nih. Good thing about sebetulnya, thank you. Especially kayak, I don't know, maybe it's a different thing. Tapi let's say kalau kita mau kuliah di luar, mungkin kurikulumnya ada ya lebih advance di beberapa negara. Tapi it doesn't make that our country has the education is less qualified than theirs, kan kayak gitu misalnya. So, maksudnya banyak juga orang-orang foreigners yang akhirnya datang ke Indonesia buat belajar di sini. Apa bedanya gitu loh, Uni. So, I'm thinking di sini, kemarin sempat ketemu beberapa orang yang ini ngasih pembekalan juga bagus banget nih. Aku juga banyak komplimen yang Jihan dapat dari beberapa PL, dari banyak PL, dari banyak netizen pun, ataupun maybe kayak dari Uni, atau mungkin dari alumni juga itu berkat dari mentor-mentor yang ada di Indonesia. Gitu. That's good, Jihan. So I'm grateful. Ya, karena kalau kita belajar training, I don't say that's a bad thing, enggak at all gitu. Aku setuju juga karena orang punya pilihan kan gitu. Tapi kalau kita bisa kayak yang tadi Jihan lakuin, kayak compile semua, ketemu dengan Miss ini, dengan tahun ini, tahun itu, dan karena kita punya dapat pengalaman sama orang yang pernah berada di panggungnya gitu loh. Yang benar-benar pernah berada di panggungnya, kita tinggal masukin kurangnya, lebihnya gitu. I think that's really good idea. Semoga para putri yang lain juga ngelakuin hal yang sama kayak Jihan. Thank you, Ani. Oke, aku mulai buka question karena banyak banget Jihan pertanyaan untuk Jihan dan ternyata everywhere. Bayangin ya, banyak banget itu bisa yang pertanyaan masuk aku tuh ada 300 lebih, you know. Serius, Jadi teman-teman, makasih udah nonton. Kalau nggak kebacain semuanya ini, bisa langsung DM Jihan berarti. Oke. Sure. Kita jawab pertanyaan dari Lula Aisyana. Ceritain dong keseruan bersama Ayuma dan Ayusa. Oke. Keseruan itu it's one whole of a package juga sebetulnya. Selain kita tetanggaan, the province, kita pun jadi satu keluarga Jawa, tiba-tiba satu apartemen tuh ngomongnya bahasa Jawa semua. Serius, Jawa. Ayusa jadi kebawa juga kalau ngomong. Aku kok ngomong sama kalian jadi medok ya. Itu. Kedua juga we have the same thing in common. It's good for them but not for me. Mereka suka makan kan. That they have a target to gain weight, dan mereka bilang, Ji pesen ini, Ji pesen itu. And she eat a lot, I think she. Yes. Itu cool. Dan masalahnya kan they're generous and so am I, kayak masih kalau soal makanan ya Uni. Jadi satu, walaupun nggak ngomong pesen apa, pasti langsung buat 3 orang. Kak Ayu pesen apa langsung buat 3. Aku pun juga sama gitu kan, Uni. Tapi it's good for you guys, but it's not good for me. Dan aku paling nggak bisa lihat makanan wasted atau kayak ada di situ. And apalagi Ji, ini buat kamu. Kayaknya nggak menghargai kalau nggak dimakan kan. So I felt grateful that I finally came back to my place. Jadi kayak bisa menghindar dari semua makanan itu. So tapi ada banyak lots of things in common, dan kita pun ada will juga untuk kita staycation bareng yuk, kita liburan bareng. Aduh, aku nggak sabar deh sampai ini kita selesai menjabat dan kita bisa akhirnya liburan bareng tanpa harus ditunjuk sama orang. Oke, ya maksudnya ditunjuk kan kadang, kamu bukan harus persiapan ya, kok kamu malah di sini? Terus bukan kamu harusnya gini ya, kan kayak gitu nih. So we're just very excited for the 3 of us. Oke. Nah, Jihan, pertanyaan lagi nih dari Harry Jack 007. Jihan menyesal nggak sih hanya bisa sampai ke Miss Supra? Dari awal bukannya targetnya ke Miss Universe? Menyesal enggak lah, kenapa menyesal? It's apa namanya? It's the same in a different category aja sebenarnya. Dan mungkin Jihan juga percaya kalau
judges they have the vision kenapa satu masuk ke salah satu division atau satu kategori, mungkin karena ada qualities yang enggak, ini tuh lebih cocok ke sini, ataupun kita juga nggak bisa menilai atau menunjuk kayak aku padahal udah berjuangnya segini loh, kita nggak pernah tahu perjuangan orang lain itu lebih besar nggak dari kita. Exactly. So I felt like maybe I thought I tried my best, tapi ternyata belum semaksimal mungkin atau belum seoptimal itu. Jadi maybe that's why you put there juga. I mean, like, there's a lot of perspective yang kita bisa taruh di situ. Cuman it depends on which one you want to believe. Okay. Karena sebenarnya juga kita harus menyadari juga kan, dewan juri juga pasti lebih tahu gitu, like which one is good for this agent gitu. Dan aku merasa dari awal memang Jihan tuh di Supra tuh memang paling, maksudnya kamera love you and then you love camera, I guess. All you picture of Jihan itu cantik-cantik banget. Thank you. With you and the photo shoot, karena gila itu keren banget. Gimana tapi sih bantuan sama timnya juga hebat-hebat sih Uni. Gimana sih biar bisa selalu keren di depan kamera, selalu cantik gitu? Kayaknya hasil foto Jihan tuh nggak pernah ada yang gagal. itu yang ya baju putih ya, yang rambutnya putih. Oh, I felt like Cher, to be honest, di situ aku berasa kayak I'm back to the 60s or 50s ya. Tapi it was an experience karena itu pertama kali Jihan pakai attire yang segitu ramenya. Maksudnya rame itu it's simplicity but it's full. Dan apa namanya, itu semua juga berkat tim, the whole team, nggak cuman yang Jihan aja. Karena Jihan aja jadi bagus, enggak juga. Bisa jadi kalau memang make upnya kurang cocok ya nggak akan terpancar juga what I'm trying to express. Gagal? Ada nggak sih ada nggak sih Jihan punya koleksi foto yang gagal? Kayaknya pasti nggak pernah deh. Ada Uni, kalau misalnya mood aku lagi kurang atau lagi kecapean tuh pasti kayak I look juicy, dan itu nggak bisa dibohongin. Bahkan my close people pun bilang, kamu tuh kalau udah capek, udah bad mood tuh nggak bisa dibohongin dari mata. Kenapa sih kayak jadi sayu, dan it's hard for you to open your eyes and look straight to the camera like you hate the camera. Jadi kayak dulu mantranya Jihan itu look at the camera like you hate it. Look at the camera like you want to hit the camera. Oke. Look at the camera like you hate. Oke. Jihan, punya pacar nggak sih? Kata Putri. Nggak ada, jangan dulu dong, nanti nggak bisa fokus sama Supra loh. Punya pacar? Nggak punya pacar ditanyain, ya nggak sih Jihan? Iya, bener. But good itu thing ntar sih, aja. Saat menjabat nggak usah punya pacar kali ya. Jadi kita lebih fokus untuk benar-benar mempersiapkan diri gitu. True. And then kalau kita ngomongin soal Yayasan Putri Indonesia, so far berapa jauh Yayasan telah mensupport semua persiapan untuk ke ajang Miss Supra, Jihan? Oh, beyond expectations sebenarnya Uni. Cuman memang because mungkin kita pun individual ya, Jihan, Kak Ayusa ataupun Kak Ayuma, we have different tastes in a lot of things. Jadi maksudnya walaupun we're in common, tapi kayak kita suka warna apa, terus kita lebih suka photoshoot dengan fotografer yang tone-nya, paletnya kayak apa, itu kan kita masing-masing ya. Maybe Jihan lebih ke fierce, Kak Ayusa lebih ke lebih yang anggun and graceful, kalau Kak Ayuma yang regal, yang hal-hal kayak gitu. Yang akhirnya kemarin sempet dari yayasan pun juga nanyain, kalian punya enggak ide, dan mereka tuh bener-bener terbuka dengan ideas kita, and I'm so grateful, kayak berarti kita pun juga punya suara untuk deliver what we want and express what we want tanpa harus kayak oke, Jihan pakai ini, Jihan itu. Masih ada pertanyaan yang kamu mau pakai apa, kamu mau konsep yang seperti apa, itu ditanyain. Dan I think it's an ease juga sebenarnya. Because they are very open about what you like and what you want. Yes. Karena kan yang paling tahu badan kita ya kita. Ya pasti Jihan tahu kan which color is good on you. And then kalau yayasan melakukan itu, I think that's very good things lah. Karena kalian bisa combine kan, like apa yang paling terbaik untuk persiapan gitu. Iya, dan aku pun juga sempat kayak kepikiran kemarin idea awal-awal sebenarnya. One of the
one of the associates sempat nanyain juga, kalian punya nggak ide photoshoot? Ada sih, awalnya tuh yang ditanyain Zihan kan, karena memang kebetulan lagi, I think the free time was with me, so gimana kalau misalnya nih kita punya photoshoot dengan konsep atau tema masing-masing, jadi Zihan yang decide, I want the look to be like this, I want the mood board to be like this di lokasi satu misalnya, dan Kak Yusa pun juga memiliki hak yang sama, dan itu sama pun dengan Kak Yuma gitu, and then we can see ini tuh personality-nya tuh masing-masing ya ternyata ya terpancar dari mereka sendiri tanpa harus diatur, misalnya kayak gitu tuh. And then you can actually put a credit that this is by us. Jadi sedikit banyak itu juga bisa menunjang kita loh as a person, not only as the crown or as the organization. So you can finally show the quality standards of the person itself without having to take the credits out of someone else, apakah itu dari yayasan sendiri atau mungkin dari designer atau mungkin dari stylist, tapi it shows the credibility for us as a person gitu. And they're very open, bener juga ya, boleh ya, tapi ya balik lagi karena corona jadi kita nggak bisa outdoors. Iya. Ya, di masa corona ini, masa pandemi gitu, dan kalian juga punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang begitu banyak yang bisa dilakuin gitu. Nah, kira-kira nih dengan platform yang Jihan punya atau para putri yang lain, bagaimana ada nggak kalian tuh punya rencana gitu untuk membuat sebuah ajakan kah untuk masyarakat untuk lebih sadar lagi bahwa corona ini it's real? Karena aku rasa nggak hanya di Indonesia, like everywhere gitu, masih banyak orang-orang yang nggak begitu yakin gitu ini corona tuh mematikan. Yes. Tapi kan kalian punya platform, like the way kalian menyampaikan, pasti orang juga akan mendengar gitu. Ada nggak sih rencana kalian bertiga untuk membuat sesuatu di masa-masa yang benar-benar orang tuh perlu banget gitu? Oke, mungkin kalau dibilang arranging kapan dan ID-nya apa itu belum Uni, tapi kita as individual udah pernah ngomongin kayak, Kak, kamu lihat deh, orang-orang aja di luar tuh masih kayak berani aja ya, nggak pakai masker, atau masih berani aja megang ini nggak langsung cuci tangan, padahal kayak misalnya kita kalau menerima tamu segala macam ya, datang kenapa nggak langsung cuci tangan ya, walaupun mereka emang nyentuh dirinya sendiri sih, cuman I think it's good for your self awareness juga gitu kan. Akhirnya iya ya, apalagi sekarang udah ada contoh besar, ada one of the figures atau salah satu tokoh yang is now actually reigning in America, how he's so carefree with going to a hospital, not wearing the mask and not believing that this corona exists. Akhirnya kena sendiri batunya yang kayak gitu. I mean, like Jihan nggak nyukurin juga, cuman itu udah salah satu contoh yang sangat yes, it's really clear in front of you, and are you guys still going to take the same consequence kayak gitu loh. So I was like, awalnya juga Jihan ngerasa I think ini pasti bisa reda in a while, tapi kalau semua orang punya mindset atau cara berpikir yang ya udahlah, ntar juga ini paling jadi penyakit biasa aja. Maksudnya penyakit biasa itu penyakit general yang akhirnya mengandalkan vaksin. Like, are you sure the vaccine is going to be spread equally to everyone? Nggak mungkin, pasti akan melalui ada banyak tahap yang harus dilewati si atas dulu, baru turun gitu kan. Dan kita pun juga mungkin masuk ke deretan yang nggak di atas gitu loh. So you cannot believe that the vaccine is gonna come by January and you're gonna get it by January. You might get it on December, and are you still going to make it till December? Iya. Januari, mantap, udah keduluan kena corona, udah keduluan metong. Nah itu. Anyway, kasihan aja gitu ngeliat orang banyak yang masih belum aware kan tentang ini virus tuh real gitu loh, bukan sesuatu yang harus yang bisa dianggap remeh gitu kan, Jihan. Betul. Sorry Jihan, sayang, it's too loud. Suamiku lagi nonton kenceng banget TV-nya. So cute. Regards. Dia bilang like, when is gonna be done? Okay, it's always a man's question. Aku mulai buka pertanyaan yang di sini. Oke, Jihan bisa jawab. What's the biggest misconception that people abroad face about Indonesia? Wow, this question. That's a good question. Misconception. Okay.
Misconception, I would say, to be honest, kalau soal Indonesia sendiri, I've been getting a lot of compliments instead of misconception about people in Indonesia, about how the law is being put out in Indonesia. I've been hearing more compliments about it instead of the misconception. So I cannot say something valid about it daripada Jihan juga salah untuk salah mengambil kutipan dari orang luar karena I haven't heard it for myself. So I would say we're still in the safe flat line right now, and I cannot answer this in apa namanya, in a frontal way. Okay. Yes. Good. That's good. Good answer, Jihan. Tanyanya a little bit tough. Okay, next one. Jihan, emang suka mana lagi? Jihan apa target? Okay, this one. This good juga. Jihan, apa target di Miss Sutra dan strategi apa yang dibuat untuk achieve that goal? Target di Miss Supra. Okay. Jihan kemarin before, just a few days after I got I reigned, ada yang bisikin Jihan bilang, "Don't let them change you." And this is one quote I hold very very tightly karena salah satu aku anggap itu kata kunci nih. Dan when that was being said, I felt like I'm here for a reason. I got accepted for a reason, and I'm for sure going to take this reason out there as well. Yeah. Dan strategi apa? Ini Jihan masih akan banyak sharing dan observation bareng sama alumni juga yang terutama Miss Supra ya. Dan I felt like they've done the trial and errors. So I will be taking that from them. Apakah hal yang ternyata strategi yang sudah ada, template yang sudah ada, yang dicobain dan ternyata fail. Maksudnya fail itu ternyata kurang greget gitu nih, atau yang kurang nendang gitu kan. Apakah misalnya begitu kan, akhirnya dicari atau kita asah bareng, atau mungkin malah dibuang, kita cari strategi baru. Setuju. So things like that is just tinggal gimana kita, if everyone is cooperative, which I feel like everyone is going to be cooperative, karena ini kan kita juga membawa nama negara, nggak mungkin ada yang mau menjatuhkan gitu kan. So I felt like the strategies we're going to talk about it really deeply, dan kita bakal sebisa mungkin dimatengin bener-bener supaya kita dengan waktu yang kita ada, strategi semuanya dicobain nih, mungkin dengan photoshoot atau dari kita bisa ngeliat engagement yang akhirnya dibalikin ke kita gitu Uni. Ramenya di bagian mana ya? Mereka apa ya yang lebih di-up sama mereka, atau mungkin apa ya yang lebih menandakan title-nya si Miss Supranationalnya apa ya? Dari situ kita bisa lihat juga marketnya mereka tuh ke bagian mana? Apakah photoshoot, apakah advocacy, apakah public speaking yang banyak orang bilang, atau apakah it's the outfit or the way you try to present yourself on the social media. It's a lot of things, so we still have a lot of time to deal with that. Okay, guys, questionnya udah dijawab sama Jihan. Nah, next question nih dari Dini Saini. Sebagai beauty queen, apa hal yang akan kamu lakukan agar setiap PL berbagai negara no hate such just peace? Okay, sebagai beauty queen, I feel that with the minds of lots of people, there is no way you can control every single perspective or perception of one. Aku setuju banget. Iya kan, Uni? So kalau Jihan sendiri, iya untungnya juga I'm the type of person yang bukan sedikit pasif, tapi kalau ada yang negatif sedikit, I'd rather put it aside. Beda hate speech dan kritik ataupun examiner, it's just, or maybe there's more. These three things are different things. Hate is just, kalau Jihan rasa niat itu cuma buat menjatuhkan, atau itu hanya kepuasan mereka untuk melontarkan apa yang bisa dicari dari kesalahan atau jeleknya kita, atau yang mungkin dicari-cari juga bisa gitu, padahal enggak sebenarnya, misalnya begitu. Kalau critics, sometimes it's good to motivate ourselves, tapi mungkin cara penyampaiannya kadang yang kurang bisa diterima oleh semua orang.
Kalau examiner, sometimes it's just the people that observes. Dan kalau di misalnya nih kayak kalau di Miss Supra itu mereka lebih cenderung ke gini nih. Tapi mereka juga nggak ngasih solusi atau nggak menjatuhkan atau nggak ngata-ngatain kita juga enggak sih. So there's lots of things sebenarnya. And I'm the type of person yang kalau udah ngeliat kritik aku ambil sedikit. Kalau ada hate ya aku singkirin aja. Kalau memang examiners or observers, I take it. Emang iya ya, kalau misalnya aku ngerasa nggak yakin, masa sih? Tapi aku ambil, coba deh besok dicek, coba deh dilihat. Ya kali aja bener, kita nggak pernah tahu kan, gitu sih. So, tapi ngomongin about another country, kita di Indonesia aja belum tentu bisa menghandle gitu. Gimana kita mau ngomongin dan di luar? So, just stay still kalau aku sih. Just stay still and just be good. If you're good, pasti orang nggak akan ngulik-ngulik juga kok. Asal kita nggak, if you don't set the fire if you don't want to be fired back. It's good question. Okay, next question is nih dari Zatria. Orang tua kajian nggak masalah mas dengan swimsuit. Mama sedikit sih sebenarnya. Kalau papa karena mungkin basic. Mama aku juga punya problemo yang sama. Sama Yoni. Ya kalau papa sih he's maybe because basicnya papa juga Lebanese and he's like ya udahlah, tapi memang kayak your shorts are too short. Sometimes kalau aku pakai pendek gitu kayak put your clothes down lah kayak gitu-gitu. Kalau mama lebih ke ya kayak kita tahu ini kamu udah terjun ke dunia ini. Dan kita juga udah tahu akan ada steps ini, and you chose to take it. I agree for you to take it. So just be wise on doing all these stuff. Kamu swimsuit ya, kamu lakuin apa yang kamu perlu. Misalnya kamu photoshoot swimsuit ya udah, kamu foto swimsuit aja. Tapi jangan terus kebawa dengan setiap kamu ke kolam renang yang public pool, or you go to the beach dan emang sengaja ditunjukin. Tapi lagi balik it's a different thing you see. Tapi kalau that's from my parents. Tapi aku balik lagi ke I told back to my mother. Gigi kan I call myself Gigi at home. Jihan kan kalau misalnya pakai swimsuit juga nggak ada tujuan untuk menyombongkan atau menunjukkan bagian badan sebenarnya. It's just like you're in a beach. Yeah, misalnya kayak you're in a beach and you have to. It's impossible for you to wear a bridal dress or something. So, for example, like that, kalau misalnya di atas panggung, ya we already know that I have to do it whether I like it or not. So, yeah it's just things that we have to do wisely aja sih, Uni. Okay, dari ini Jihan. Arif Wibowo. How do you apply your advocacy if you're chosen as Miss Supranational 2020? Okay, well, my advocacy itself is a self-actualization program where my deed and my will is to make people do what they have in mind as long as it's positive. What I'm doing with my advocacy is that's one example, with going to the orphanage, with going to foster homes, with seeing what I feel is, I'm concerned about this pandemic misalnya. Dan dia ngeliat banyak orang nggak pakai masker. So what can I do? I give them training and education about this corona, and then I go there and give them mask as much as possible, sering-sering aja, biar akhirnya mereka juga concern dengan, oh aku tuh harus pakai masker. Kok Jihan datang ke sini mulu, kenapa ya? Yang hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bisa bikin mereka itu sadar akan niat baiknya Jihan untuk mengingatkan mereka. But that's just one example. That's an example for me to show people with all what you want to do, as long as it's positive, without this your thoughts, without my advocacy of this self-actualization, it won't work. So, ini kita sebagai kayak pendorongnya gitu loh, Uni. Jadi, if you have a procrastination, I'm here to push that procrastination so you would work and go to make your thoughts come true. Gitu. So, karena Instagram ini kalau hampir 1 jam, dia udah ngasih tanda-tanda nih mau diputusin automatically. Okay. Banyak banget pertanyaan, but
I hope you okay. Kalau mau kita continue, aku juga okay. Tapi kalau Jian udah mulai mungkin capek, kita bisa stop sampai di sini. Tapi ada hal yang aku ingin tanya sama Jian. Mungkin Jian bisa jawab juga nih teman-teman. Banyak banget yang nanya tentang nachos. Like how is it? Like, udah sampai di mana? Apakah mau kasih bocoran sedikit tentang nachosnya? Ini aku mewakili dari 300 pertanyaan tentang nachos. Nachos. So, kita udah kompakan nih sama anak-anak juga with my sisters and the organization to keep silent first about this and keep confidential. So we want to make this a surprise. Well, we chose, and I hope this thing will come true as much as we vision it in our heads. Karena apalagi kalau udah bikin soal crafting and all those stuff, itu udah Jihan itu di kepala udah yang everything is blossoming. Kayak aku mau diginiin, aku mau digituin, ini udah ide gitu. I mean, like as you can see in my background, it's just rame banget gitu. Can you imagine my national costume? Jadi emang udah excited tuh, paling excited di bagian national costume sebetulnya. Cuman like that's why I want to make something very, as much as possible, phenomenal. And I could bring the euphoria of Indonesia outside the country. Yes, you go for it, go. And then, by evening gown. Banyak tuh yang komen katanya, Kak, apakah pakai bajunya Kak Tex, or apa gimana dan segala macam. Mungkin Jian bisa kasih singkat tentang penjelasan evening gown. Nah, ini rame nih. Kita pasti berharap dan akan mengupayakan yang terbaik, that's for sure. What's best in Indonesia, as much as possible, kita juga pasti akan pilih. We're going to choose the whole thing equally. Yang akhirnya semua yang deretan terbaik nih, yang terdepan tuh siapa aja, kita bakal lihat personality itu paling cocok sama siapa. Dan kita udah sepakat juga, ya. Mungkin kalau misalnya ada deretan nama, let's say, for example, ada kayak kemarin ada yang ngomen Sebastian Gunawan, Tex Averio, and all those stuff. Kita lihat akhirnya semua nama yang sudah tercantum, which one suits which one. And we are already, kita legowo banget, kita bakal dapet siapa tuh udah, kita lepas tangan sih kalau itu. Karena kita udah tahu, they're all the best anyway, gak akan ada yang fail juga gitu. So, well, just hope for the best. Semoga semuanya juga willing untuk collaborate sama kita. Ya, support semua para putri Indonesia, benar. Yes. Jihan, apa sih pesan singkat dari Jihan untuk generasi muda di Indonesia gitu yang pengen mungkin seperti Jihan atau yang mau, yang sekarang nih mungkin masih abu-abu, pengennya ini, pengen itu gitu, like ini maybe ada message buat mereka untuk menyemangati mereka juga, apalagi di tengah kondisi corona yang hampir setahun ini kita lalui gitu. Number one is always be hopeful. There is always innovation to everything. Dengan adanya corona ini, it's not going to stop anything anyway. Sekarang kita udah menemukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, yang sebelumnya kita buntu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang ada virtual. Sekarang ada sesuatu yang mungkin conference atau ada upacara in a way that disiarkan di stasiun TV misalnya, or all those kind of stuff tuh udah pasti ada aja jalannya gitu. Kedua, about following your dreams or trying to continue or trying to do what I'm also still experimenting now is never quit. With whatever you feel like you want to go through, just try every single thing you can. Mau casting, mau audition by audition massal, terserah, do whatever you can so that you can get to the point you want to be at. Dan yes, and ketiga, kalau dari Jihan sih, restu orang tua. Always go back to your parents, ask them, are you in the right path or not? Ask them whether you're actually whether they're okay with your decision or not. Karena what I learned recently, orang tua itu pasti punya harapan buat anaknya, dan kita as the daughter or the son, our parents have least time than we do. So selalu unggulkan apa keinginan orang tua dulu. Oke, itu kalau dari Jihan. Yes, kalau dari Jihan sih itu. Dan
yeah, just don't quit and follow your guts. Okay. Nah, Jihan, mungkin terakhir dari Jihan, semangat untuk teman-teman yang sedang menghadapi corona saat ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Aku yakin banget banyak banget yang kehilangan pekerjaan saat ini gitu, dan mungkin yang juga sempat gagal nikah harus ketunda gitu. Nah, maybe Jihan ada pesan semangat nih buat teman-teman di seluruh Indonesia, dan juga mungkin pesan singkat biar kita damai menghadapi segala yang terjadi saat ini di Indonesia, yang which is sangat-sangat menyedihkan. Yes. For sure is keep the spirits high. Yeah. Keep the creativity ongoing. Always be communicative. Now we have the whole platform. Nggak cuman Jihan, nggak cuman Putri Indonesia, nggak cuman siapa aja, kita semua udah bisa bersuara. It's just a different kategori aja di mana kita bisa bersuara. But you're able to speak up juga. So whatever you want to deliver, say it nicely. Without all, sebenarnya kalau misalnya nggak perlu pakai demo, kita lakuin dengan tanpa harus demo. I'm sure orang-orang pun juga mau mendengarkan. Kalau misalnya kita semua maju, in a nice way, nggak mungkin pihak atas juga nggak akan mendengarkan, menurut Jihan sih. Although it might be difficult, mungkin gampang diucapkan, tapi semua kan dengan upaya kita bareng-bareng. So kita terapkan gotong royong di sini gitu. So I'm here always to support you guys juga. Whoever that has is struggling the virus, just keep your hopes up. Don't think of the negative things. Just be happy. Keep the positive things around you, and make yourself productive so that you forget about the things that has been going on around you with all this pandemic going on. You are so beautiful inside and outside. Thank you, Uni. Senang banget bisa bertemu dengan Jihan, dikasih kesempatan sama Yayasan Putri Indonesia. Kami dari Etika Wulandari mau ngucapin terima kasih banyak. Kami dengan senang hati jika diperlukan akan selalu siap membantu adik-adik, mensupport dalam hal apapun yang bisa kami lakukan untuk kesuksesan Indonesia. Karena Jihan tidak bawa nama Jihan, karena seorang Jihan, seorang Ayusa membawa nama Indonesia. Thank you. Jihan, terima kasih banyak. Salam hormatku untuk Mama juga di sana. Sama hati. And then terima kasih, dan aku doain apapun nanti hasilnya di Supra. Yang pasti aku sangat-sangat senang malam ini bisa bertemu dan berbicara dengan Jihan, dan aku sangat bangga. Terima kasih banyak. I was also very excited today, and thank you for your time juga, Uni. Setelah sekian lama kita nggak bisa ketemu dan kita nggak bisa ngobrol, but I'm so glad it happened today, and hopefully we can do it again the next time. I'm looking forward for it, dan semoga juga kita bisa lebih banyak berinteraksi ke depannya, Uni. Amin. Bye, Jihan. Bye. Take care, Uni. Salam buat keluarga. Good.